Medyo may ilap sila, may ilap. Yung lalaki. Yan. Grabe, laki. Haba. Bulto yung katawan. Green legs. Ah, grabe. Heavy bone. Grabe, no? Laki. Laking manok, 5 months. Grabe, no? Babae naman. Ito natin yung babae. Yan. Ito na yung nabili natin kay small time breeder na pure tornado hatch, Sabong Pinas. Green legs. Grabe, bulto na katawan, 5 months pa lang. 5 months pa lang, no? Bulto na. Grabe. Ganda. Binibigla mo naman eh. Ayusin mo. Markings, left nose. Left nose lang. Pure tornado watch. Isa, straight comb. Amaya. Ito yung straight comb. Ganda. Mga bulto na katawan. Kapakugod na. Nagsalita pa talaga, Bisaya. Oh, mga halalaman. Halalaman na taga-saan tayo niyan. Yan. Pure tornado watch, straight comb. Wow. Abang na lang kamo sana. Yan. Gamitin na natin yan. Abang na lang tayo sa magiging resulta. Gagamitin na natin to. Yun. Tumitilaok na. Yan. Ganda mga babae ah. Mga matatangkad.